السلام علیکم، بلٹن میں خوش آمدید۔ میں ہوں شازیب احمد اور میں ہوں ماہم زاہد۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے راولپنڈی کے علاقے چونترا میں ایک خاندان کے 9 افراد کے قتل کی لرزہ خیز واردات ہوئی۔ اشتہاری ملزمان نے مخالفین کے گھر پر دھاوا بولا، اندھا دھند فائرنگ کر کے خواتین اور بچوں سمیت 9 افراد کو قتل کر دیا۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے بعد میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ 21 جولائی کو زاہدہ نامی خاتون کا قتل اس لرزہ خیز واردات کی وجہ بنا۔ تفصیلات عمر آصف کی رپورٹ میں۔ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، راولپنڈی کے نواحی علاقے تھانہ چونترا کے گاؤں میال میں خون کی ہولی۔ اشتہاری ملزم نے ساتھیوں کے ہمراہ مخالفین کے گھر پر دھاوا بول کر 9 افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ مقتولین میں 5 خواتین، 3 بچیاں اور 1 بچہ شامل ہے۔ واقعے میں 3 بچے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ 5 روز قبل زاہدہ نامی خاتون کا قتل اس لرزہ خیز واردات کی وجہ بنا۔ بدلے کی آگ نے پورا گھر اجاڑ دیا۔ 20 تاریخ کو اس میں فائرنگ انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں خاتون زخمی ہوئی تھی اور 21 تاریخ کو اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اسی کے خامن جو ہے وہ مین ایکیوز ہے اس میں۔ پولیس کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران رات کو ہی 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے تھے۔ مرکزی ملزم رب نواز اور دیگر ساتھیوں کی تلاش کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ متاثرہ خاندان کی انصاف کے لیے دہائی۔ اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمارے جنہوں نے یہ اتنا ظلم کیا ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر، ہمیں انصاف نہیں ملنا، ہم بالکل کچہری چوک بند کریں گے اور احتجاج کریں گے، وزیر اعظم پاکستان کے لیے اپیل کریں گے کہ بڑا کون سا ظلم ہوگا۔ ہمارے 1 سال کے بچے انہوں نے قتل کر دیے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں مقتولین کا پوسٹ مارٹم مکمل، لاشیں ورثاء کے حوالے، تدفین گاؤں میال میں ہوگی۔ راولپنڈی کے علاقے چونترا میں قتل ہونے والے 9 افراد کا پوسٹ مارٹم مکمل ہونے کے بعد ڈی ایچ کیو اسپتال سے لاشوں کو گاؤں میال منتقل کیا جا رہا ہے۔ کسی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے عمر آصف سے۔ عمر آصف، بتائیے گا ابھی کی کیا صورتحال ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا کچھ تحقیقات جو ہیں سامنے آئی ہیں؟ 2 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، دیگر کا پتہ چل سکا؟ جی بالکل، دیکھیں چونترا کے علاقے میں واقعے میں 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ ان تمام افراد کا ڈی ایچ کیو اسپتال راولپنڈی میں جو پوسٹ مارٹم ہے اس کو مکمل کر لیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد جو لاشوں کو تابوت میں بند کر کے ایمبولینسز میں بھی منتقل کیا جا چکا ہے۔ سی پی او راولپنڈی اب سے کچھ دیر پہلے ڈی ایچ کیو اسپتال پہنچ چکے ہیں اور تمام تر عمل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سی پی او راولپنڈی نے اب یہ بھی آرڈر دیے ہیں جو ضلع پولیس ہے کہ تمام تر ایمبولینسز میں ایک جو ہے پولیس اہلکار وہ جائے گا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹا جا سکے۔ جو ایلیٹ کا اسکواڈ ہے وہ ان تمام تر ایمبولینس کو جو ان کا جو مقتولین کا آبائی علاقہ ہے میال وہاں تک لے کے جائے گی تاکہ اس کو مکمل پیرے میں جو ہے دیکھ کر اپنے سامنے منتقل کرایا جائے۔ یا کہ نماز جنازہ کی بات کی جائے تو مقتولین کے ورثاء سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا نماز جنازہ آج ہی ادا کیا جائے گا، لیکن ابھی تک کوئی وقت جو ہے اس کے لیے فائنل نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ان کو انصاف نہ ملا تو وہ احتجاج بھی کریں گے اور وزیر اعظم پاکستان اس معاملے کا فی الفور نوٹس لیں۔ کل رات جو ہے سی ایم پنجاب کی جانب سے بھی نوٹس لیا گیا تھا اور اس کی رپورٹ طلب کی گئی تھی۔ جو واقعہ ہے اس کی ایف آئی آر درج کر لی گئی، لیکن جو ابھی مرکزی ملزمان ہیں وہ تاحال جو ہے وہ گرفت میں نہیں آ سکے۔ پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ 9 افراد کی آپریشن جاری ہے، مرکزی ملزمان ابھی تک گرفت میں نہیں آ سکے۔ بہت آصف آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نیب حکومت سے ناخوش، تفصیلات کچھ دیر بعد سما تہلکہ میں۔ اور گجرات جیل میں عمر قید کاٹنے والے 101 سالہ قیدی نے لاہور ہائی کورٹ میں رہائی کی اپیل دائر کی۔ عدالت نے محکمہ داخلہ کو جیل قوانین کے تحت فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے شاہد حسین سے۔ شاہد، قیدی کی عمر 100 سال سے زائد ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2019 میں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ اس خبر سے متعلق تفصیلیں آگاہ کیجیے گا۔ جی، یہ جو مہدی خان ہے اس 2006 میں گجرات میں 7 افراد کا قتل ہوا تھا جس پر اس کے خلاف مقدمہ چلا اور 2009 میں ٹرائل کورٹ نے اسے بری کر دیا تھا، لیکن جو مدعی پارٹی ہے انہوں نے اسی فیصلے کے خلاف عدالت عالیہ میں اپیل دائر کر دی اور عدالت عالیہ میں جو اپیل دائر کی گئی اس پر فیصلہ 2019 میں آیا جس میں اس کو عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ 2019 میں جب اسے سزا دی گئی تو اس وقت جو اس کی عمر تھی وہ شناختی کارڈ کے مطابق اس کے وکیل کے مطابق اس کی 100 سال ہو چکی ہے۔
اب اس کی جانب سے ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں آئی ہے جس میں کہا گیا کہ اس کی عمر زیادہ ہے اور اس کی میڈیکل کنڈیشن بھی نہیں اچھی، جس کی بنیاد پر اسے رہا کرنے کی جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے، جس پر جو جیل خانہ جات کے نمائندے تھے وہ پیش ہوئے، ہوم ڈپارٹمنٹ کے لوگ پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ جو مہدی خان ہے اس کی ایک درخواست ان کے پاس بھی پینڈنگ ہے، جس پر عدالت نے اب ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ جو اس کی درخواست جو التوا میں ہے اس پر جلد فیصلہ کیا جائے جیل مینول کے مطابق۔ ٹھیک ہے شاہد، بہت شکریہ تفصیل آگاہ کرنے کے لیے۔ اور اب شامل کریں گے تہلکہ خیز خبر۔ نیب نے کرپشن کیسز کے فیصلوں میں تاخیر کی ذمہ داری حکومت پر ڈال دی ہے۔ چیئرمین نیب کا کہنا ہے حکومت نئی احتساب عدالتوں کے قیام میں تعاون نہیں کر رہی۔ چیئرمین نیب کے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب کی کاپی سما نے حاصل کر لی ہے۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ موجودہ احتساب عدالتیں مقدمات کا بوجھ اٹھانے کے لیے کافی نہیں۔ ہر احتساب عدالت تقریباً 50 مقدمات سن رہی ہے۔ مقدمات کے بوجھ کے باعث ٹرائل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اسی حوالے سے جانیں گے ذوالقرنین سے۔ جی ذوالقرنین بتائیے گا، تو نیب کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا ہے، حکومت کی کارکردگی پر کافی سوال اٹھ گئے۔ آج بالکل میم، یہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو چیئرمین نیب ہے ان کی جانب سے 11 صفحات پر مشتمل جو جواب جمع کرایا گیا تھا ان کے دستخط سے یہ جمع ہوا ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ صفحہ نمبر 2 پر ابتدا یہاں سے کی گئی ہے کہ چیئرمین نیب نے بار بار کلیرین کالز کی، یعنی کہ ایک طرح سے للکارا حکومت کو اور بار بار استدعا کی کہ موجودہ جو عدالتیں ہیں نیب کی وہ اس قدر مقدمات ہیں کہ ان کا بوجھ اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ 1226 ریفرنسز ابھی تک نیب عدالتوں میں جو ہے وہ پینڈنگ پڑے ہیں، اس لیے احتساب عدالتوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ خاص کر کے انہوں نے کہا کہ جو کراچی ریجن ہے، لاہور ریجن ہے، راولپنڈی، اسلام آباد اور بلوچستان، یہاں پر مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہے اور احتساب عدالتوں کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے نئی احتساب عدالتیں بنائی جائیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 120 نئی عدالتیں جب قائم ہوں گی ان کے لیے ججز کی تعداد میں اگر کمی کا مسئلہ درپیش ہو تو ریٹائرڈ ججز کی خدمات بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا گیا ہے کہ حاصل کرنے کی ہدایت دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ مقدمات کا بوجھ اتنا زیادہ ہے، عدالتیں کم ہیں، اس لیے نیب قانون کے مطابق جو 30 دن میں کرپشن کیس پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کی ایک وجہ ضابطہ فوجداری کو بھی قرار دیا کہ ضابطہ فوجداری میں پروسیجر اتنے لینتھی ہیں کہ 30 دن کے اندر اس کی وجہ سے بھی فیصلہ نہیں ہو پاتا کسی بھی کیس کا۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ نیب قانون میں یہ واضح گنجائش موجود ہے کہ احتساب عدالت کو یہ اختیار ہے سیکشن 17 کے تحت کہ وہ جو ضابطہ فوجداری کا پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ نہ کرے، اس سے ہٹ کے بھی چل سکتی ہے، لیکن نیب عدالتیں انفارچونیٹلی اس کو اپنا اس اختیار کو استعمال نہیں کرتی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے حکم امتناع آ جاتے ہیں اور جو ملزمان کی جانب سے فریولس درخواستیں دائر کی جاتی ہیں، یعنی کہ غیر سنجیدہ درخواستیں ٹرائل کو پرولونگ کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے بھی چارج جو فریم کرنے میں، فرد جرم عائد کرنے میں اور ٹرائل کو کنڈکٹ کرنے کے اندر تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مین وجہ انہوں نے یہی بتائی ہے اپنے جواب کے اندر کہ حکومت تعاون نہیں کر رہی احتساب عدالتوں کے نئی احتساب عدالتوں کے قیام میں، جس کی وجہ سے نیب 30 دن کے اندر فیصلہ کرنے کا جو قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پا رہا ابھی تک۔ جی ٹھیک ہے ذوالقرنین، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار عدنان عادل صاحب اور خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، کیا عدالتوں کا قیام مقدمات کے فیصلے بر وقت ہونے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شاید بڑا الجھا ہوا معاملہ ہے یہ، دیکھیں اور کچھ جو عملی چیئرمین انہوں نے، اگر ہم سپریم کورٹ کی حالیہ جو آبزرویشن یہ تھا کہ خالی عدالتوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پروسیکیوشن لیول پہ بہت خرابی ہوتی ہے اور بہت دن جو ہے وہ تو وہیں پہ گزر جاتے ہیں ان کو مقدمے تیار کرنے میں نیب کے آفس میں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، سما پہ اس بات کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ واحد قانون ہے جس کے اوپر آج عمل درآمد نہیں ہوا۔ کوئی ایک کیس نہیں ہے جو 30 دن میں مکمل ہوا ہو۔ تقریباً 21 سال ہونے کو آ رہے ہیں یہ لا پرملگیٹ ہوئے ہوئے، لیکن آج تک کسی ایک فیصلے کا 30 دن تو کیا بلکہ اس کی قریب ہی کہیں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس بات کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نیب کو ریمانڈ کے لیے 90 دن ملتے ہیں اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اتنی تفتیش کے بعد فیصلہ 30 دن میں کیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے اور یہ حکومت کے جواب سے بھی واضح ہوگی کہ جب سپریم کورٹ نے ان کو واضح طور پہ کہا تھا کہ 120 نئی عدالتیں جو ہیں وہ قائم کی جائیں تو اس میں ان کا جو جواب ہے وہ تقریباً نفی میں ہے
अगरचे उन्होंने कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं, गौर हो रहा है, लेकिन हकीकतन उन्होंने इसके लिए कोई ठोस यकीन दहानी नहीं कराई है। और 120 अदालतें तो छोड़िए, वो 20 नई अदालतें बनाने का मामला भी नहीं हो रहा, बल्कि 5 जजेस जिनकी तकर्री पेंडिंग थी वो भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म आने के बाद उसमें 5 जजेस जो हैं उनका तकर्र हुआ। तो ये इसमें थोड़ी सी यानी इस चीज को देखने की जरूरत है। नैब का लॉ और नैब की कारकर्दगी दोनों इस वक्त क्वेश्चनेबल है। सारी जगह से इसके बारे में बहुत सवालात उठ रहे हैं। ये जरूरत इस बात की है कि इसको मिल बैठ के जो अगर मौजूदा कानून है उसको रिफाइन करना है, उसको रिफाइन कर लें, और या अगर नया कानून बनाना है तो नया कानून बना लें। या रिफाइन ये होता है कि जो अपनी जरूरत होती है उसके मुताबिक कोई ना कोई अमेंडमेंट ले आई जाती है, जैसा कि मौजूदा हुकूमत भी लेके आई। और इन्होंने कहा कि वो जो बिजनेसमैन है उनको फैसिलिटेट करने के लिए और बहुत से कुछ जो ब्यूरोक्रेसी है वो खौफजदा हुई भी है, उसको उस खौफ से निकालने के लिए इन्होंने कुछ एक तरमीमी ऑर्डिनेंस दिया था जो इस वक्त लैप्स कर चुका है और अभी पार्लियामेंट में वो पेश भी नहीं हुआ। लेकिन पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स करने की बजाय कोई ऐसा जामे कानून बनाया जाए जिसको सबका एतमाद हासिल हो। ये ठीक है कि जिनके खिलाफ मुकदमात होते हैं वो इतना एतमाद उसमें उनको नहीं होता और वो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तो ऐसे मामलात हैं जिनको अदालतें भी दुरुस्त नहीं समझ रही और पब्लिक एट लार्ज जो है वो भी उसको दुरुस्त नहीं समझ रही। कोई ऐसा कानून बनाने की जरूरत है जिस पर सबको एतमाद हो। खालिद अजीम साहब, अदनान आदिल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान आदिल साहब, जैसे कि तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था नैब को, अब जवाब जमा करवाया गया है नैब की जानिब से, तो सारा यही मलबा है कि हुकूमत ताउन नहीं कर रही। तो पीटीआई की हुकूमत तो आई ही एहतसाब के नाम पर थी, फिर अदालतें क्यों कयाम में नहीं लाई जा रही? देखिए, जो हुकूमत है उसके कौल और फेल में तजाद है। इनके दावे तो ये थे कि ये एहतसाब के अमल को मजबूत बनाएंगे, करप्शन के खिलाफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत बनाएंगे। इमरान खान साहब कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि जो भी वसाइल दरकार हैं हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 120 नए जज जो हैं वो एहतसाब अदालतों में लगाएं, नई अदालतें कायम करें ताकि मुकदमात के जो फैसले हैं वो बर वक्त हो सकें। हुकूमत ये कह रही है कि इस पर 2.5 अरब रुपए खर्च होंगे, तो 2.5 अरब रुपए तो पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के लिए एक मामूली सी रकम है और अदलो इंसाफ की फराहमी के लिए 2.5 अरब रुपए की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। अगर उससे मुल्क में जो है करप्शन में कमी आए और एहतसाब के जो मुकदमात हैं वो बर वक्त जो हैं उनका तस्फिया हो सके। लेकिन ये है कि हुकूमत का ये कहना कि 2.5 अरब रुपए खर्च होंगे और फिर कोई कमिटमेंट ना करना, इस बात की गमाजी करता है कि हुकूमत जो है कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है इस मामले पे। तो एक तो ये मामला है। दूसरी तरफ पूरा आप देखिए कि हमारा जो अदलो इंसाफ का निज़ाम है उस सारे में ताख़ीर बहुत है। मुकदमात 20-20 साल तक अदालतों में चलते हैं। 1019 जो जजों की असामियाँ हैं वो पूरे मुल्क में खाली पड़ी हैं। 17 लाख मुकदमात ज़ेरे समात हैं। हुकूमत अगर चाहे, उसकी विल हो तो जजों का तकर्रुर किया जा सकता है। तकर्रुर किया जा सकता है। नाना साहब हमारे साथ रही है, मैं नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ने ज्वाइन किया है। जावेद साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। जावेद साहब, ये बताइएगा कि एहतसाब का नारा लगाकर इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत है ये, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? आप क्या समझते हैं? आपकी नज़र में हुकूमत फेल है या पास है? मैं इसको फेल या पास तो नहीं कहूँगा, ना मेरे पास ये अथॉरिटी है, मगर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि 2 साल के अंदर, आप तो कहते हैं ना एहतसाब का इन्होंने नारा लगाया और क्या एहतसाब कर पाए? आप किसी भी शोबे में देख लें, क्या इनकी कोई परफॉर्मेंस है? पूरे 2 सालों में कोई एक काम बता दें जिस पर ये फख्र कर सके। आवाम तो नहीं कर सकते, मगर ये जिस पर फख्र कर सके कि हमने ये काम किया। हाँ, इन्होंने एहतसाब के नाम पे जो हम कहते आए 2 साल से कि इंतकाम जरूर ले रहे हैं। और देखें, बात सीधी सी है कि वो डिक्टेटर जब आता है ना शाहजेब, तो वो ये काम करता है कि एहतसाब के अदारों को अपने लिए इस्तेमाल करके अपने मुखालफिन को कमजोर करता है। सो इन्होंने भी वही किया कि बगैर वर्दी के वो काम कर रहे हैं जो वर्दी वाले करते थे। 2 सालों के अंदर आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जो पिछले 2-3 दिन पहले दी, जो एक तस्वीर कशी है जो हम कहते आए 2 सालों से। तो मैं अभी ये कहूँगा कि कोई रिफॉर्म्स किसी शोबा में अगर ये लेकर आए हैं, इनसे तो रखी जा सकती है कि ये एहतसाब के हवाले से या जो कोर्ट ने कहा है उस हवाले से कोई काम कर पाएंगे। इनका तो ना ये विजन है, ना इनकी इस तरह की सोच है कि ये इस तरह की कोई काम कर सके। हाँ, ये एक
नारा था जो जिसको कोई हवाई मखलूक ने सपोर्ट कर दिया और ये हम पे मुसल्लत हो गए। सही, नारा तो था, लेकिन अब जो है कि अदालतों का क़याम मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या नई अदालतें बना देना बहुत मुश्किल काम है या इसमें बहुत ज़्यादा अखराजात होंगे? देखें, अखराजात की जहाँ तक तल्लक है तो इतने मशीर मामले खसूसी ये सारे रखे हुए हैं जो अगर अदालतों पे खर्च कर दिया जाए एहतसाब के अमल को तेज करने के लिए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये रियासत की जिम्मेवारी होती है, रियासत इंसाफ देती है। अगर रियासत ट्रांसपोर्ट में, हेल्थ में, एजुकेशन में इसमें सब्सिडी दे सकती है तो एहतसाब के लिए, इंसाफ के लिए ये खर्च क्यों नहीं कर सकती? अच्छा, रियासत की जिम्मेदारी होती है। जावेद साहब, फिर ये बताएगा कि हुकूमत का जवाब फिर नफी में क्यों है अदालतों के क़याम में? आप क्या समझते हैं? मैं शायद पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि 2 सालों के अंदर इस हुकूमत ने किया ही क्या है जो हम ये तो कोई इनसे रखें। सही। अच्छा, ठीक है जावेद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, जैसा कि आप सुन रहे थे जावेद लतीफ़ साहब को, वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने किया ही क्या है। आप क्या कहेंगे इनके बयान पर? देखिए, वो अपोजिशन लीडर है, उनकी जानिब से यही कहा जाएगा और वो भी है तो वो उसको कभी तस्लीम नहीं करे। उसमें 20 नुकात ऐसे लेके सामने आ जाएंगे जिससे उनकी कारकर्दगी की नफी हो। वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो उनके दौर में तो एहतसाब नाम की कोई चीज जो है वो जिंदा थी ही नहीं। और देखा जाए तो नैब को उस वक्त मुर्दा घोड़ा कहा गया। उस वक्त के जो कोर्ट थी उसमें जब वहाँ पे उनके साबिक चेयरमैन पेश हुए तो उनको ये कहा गया कि नैब अब मुर्दा घोड़ा है, इसको क्यों खत्म नहीं कर दिया जाता। इसी तरह इससे पहले जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और बहुत बड़ी कानून साजी वहाँ पे हुई। देखें, 18वीं तरमीम जैसी कानून साजी एक बहुत मुश्किल मरहला था और उसको कंसेंसस के साथ उन्होंने किया ऑलमोस्ट, सिवाय चंद एक नुकात के। बाकी तमाम मामला पे तमाम जमातें जो है वो मुख्तलिफ थी। तो इसके बारे में भी उनको ये देखना चाहिए था। एहतसाब का लॉ हमेशा एक ऐसा लॉ है जो मुल्क के अंदर कंट्रोवर्शियल रहा है, आज से नहीं है। लियाकत अली खान के जमाने में जब पोर्डा का कानून आया था तो उस वक्त से लेके अब तक एहतसाब का लॉ जो है वो कंट्रोवर्शियल चला आता है। तो वहां पे भी इनको चाहिए था कोई इस किस्म का कोई मैकेनिज्म इन्वॉल्व करते कि जिससे लोगों को तो कोई इस बात का इत्मीनान होता। अब लोग जो है वो इस बात को बिलीव करते हैं कि या तो बदनीयती से और या नाअहली से इस प्रोसेस को मुकम्मल तौर पे रिडंडेंट किया जा रहा है। कुछ थोड़े से जो रिकवरीज हैं वो आपको दिखाई देंगी, वो बिजनेसमैन है या और कोई ऐसी गैर सियासी शख्सियात है। किसी सियासी शख्सियत से आज तक 1 रुपया जो है ये रिकवर नहीं कर सके। मासवाए वो जो पहला सियासी शख्सियत से 1 रुपया भी रिकवर नहीं कर सके। तो अवाम का एतमाद बहाल करना इसमें ज़रूरी है, कानून को रिफाइन करना ज़रूरी है, मिल बैठ कर इस मामले पर सोच विचार करना भी बहुत ज़रूरी है। खालिद अजीम साहब, अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबरें और भी है, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। न्यूज अपडेट्स आपने जानी, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे हुकूमत की तरफ से चीनी की कीमत 70 रुपए मुकर्रर हुई, कई हफ्ते गुजर गए मगर ओपन मार्केट में चीनी बदस्तूर 85 से 90 रुपए फी किलो है। सरकारी छापों से बचने के लिए अक्सर दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी है। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। चीनी कम तो नहीं मगर फिर भी महंगी है। कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस शहरियों के मुंह से मिठास दूर होती जा रही है। कमीशन बना, रिपोर्ट आई और चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर हुई मगर शहरियों को 90 रुपए किलो के हिसाब से दस्तयाब है। 85, 90, 88 जो कोई अगर 2-3 किलो लेता है वो 88 लगाते हैं, किलो लेता है 90 रुपए लगा जाते हैं। दूसरी तरफ ज़राई हुकूमत के छापों की वजह से लाहौर की बेशतर दुकानों पर चीनी फरोख्त नहीं हो रही। ताजरों का कहना है कि हजारों रुपए के जुर्माने अदा करने से बेहतर है कि चीनी ना ही बेची जाए। 4150 रुपए का तोड़ा मिल रहा है, हुकूमत कह रही है 70 का सेल करें, 85 खुद पड़ रहे, उसकी वजह से दुकानदारी खराब हो रही है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक वक्त पर मानसून बारिशों की वजह से इस बार गन्ने की पैदावार ज्यादा होने की तवक्को है, जिसकी वजह से अगले साल चीनी की कीमतें काफी नीचे रहेंगी। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर।
पंजाब के वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल कहते हैं चीनी की पैदावारी लागत का तयन वफाकी हुकूमत की बनाई कमेटी करेगी। कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर चीनी की कीमत तय की जाएगी। तमाम सूबे रिपोर्ट पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। कीमत को डिटरमिन करने के लिए, प्राइस को डिटरमिन करने के लिए फेडरल इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब की सरबराही में एक कमेटी विद स्टेक होल्डर्स और दूसरों बनी हुई है कि इसकी कॉस्टिंग कर ली जाए कि इसकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या है, 180 पे क्या थी, 190 पे क्या है और इसकी जेन्युइन प्राइस क्या बनती है, वो तमाम चीज़ों को निकाल लिया जाए। तो वो जैसे ही आ जाएगी, सूबे पाबंद है उस कीमत को इम्प्लीमेंट करवाने की। अभी हम ज़रा थोड़े से खुल के बात है कि हवा में है। ऑब्वियसली जब तक प्रॉपर जो बड़ी अच्छी ऑडिटर कंपनी है वो उसकी कॉस्टिंग नहीं करती, हमें नहीं देती, उस वक्त तक मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कौन सी कीमत को इम्प्लीमेंट करूँ। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत जीएसटी खत्म कर दे तो चीनी की कीमत 11 से 12 रुपए कम हो जाएगी। गन्ने का रेट बढ़ने की वजह से चीनी की पैदावारी लागत 83-84 रुपए है। दुकानदार महंगी चीनी खरीद कर 70 रुपए में किस तरह बेच सकते हैं। जो है उसको कारोबार नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को शुगर इंडस्ट्री को मॉनिटर करना चाहिए। 85 से 86 रुपीज़ जो है इन हालात में इंडस्ट्री को अगर नहीं मिलेंगे तो ग्रोअर की जो थोड़ी बहुत पेमेंट्स रह गई हैं वो भी नहीं होंगी। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि चीनी सस्ती मिले तो वो सेल्स टैक्स जो है उसको ख़त्म कर दें, ताकि ये है कि ये एक अननेसेसरी बर्डन जो 12 रुपए का गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर आ रहा है वो ख़त्म हो जाए, ताकि कम से कम इज्जत से लोगों को चीनी मिले। जिस डीलर ने या दुकानदार ने चीनी महंगी खरीदी उसको अगर आप फोर्स करेंगे कि 70 रुपए के हिसाब से चीनी वो दे दे। एक्चुअली जितनी सब्सिडी आती है ये सारी की सारी ग्रोअर्स के बेनिफिट के लिए होती है, उन्हीं को जाती है। शुगर मिलों का इसके साथ कोई सरोकार नहीं। फैसलाबाद में चीनी की कीमतों में फी किलो 12 रुपए का इजाफा हो गया, जबकि आटे के दाम भी हर रोज शहरियों के होश उड़ा रहे हैं। उस्मान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। उस्मान, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, इंतजामिया कहाँ गायब है? फैसलाबाद में 2 रोज के दरमियान चीनी की फी बोरी कीमत में 200 रुपए का इजाफा हो गया है, जबकि चक्कियों पर मिलने वाला जो आटा है वो 24 से 2500 रुपए मन में फरोख्त होने लगा है। शहरी परेशान है कि अगर फ्लोर मिलों का आटा खाएं तो वो खाने के काबिल नहीं है, चक्कियों से लेने जाएं तो उसको खरीदने की हिम्मत नहीं है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंकल जी, क्या लेने आए हैं? चीनी आटा किस तरह से मिल रहा है? बहुत महंगा मिल रहा है। चीनी जो बोलते हैं 70 रुपए दो, यहाँ फिर जाएं तो दुकानदारों के पास वो 90 रुपए दे रहे हैं। आटा लेने जाते हैं तो आटे का रेट भी बढ़ा है। वो नाकस आटा जो मैं फ्लोर मिले दे रही हैं वो खाने के काबिल नहीं है। चक्कियों पे जाते हैं तो काफ़ी महंगा, इतना महंगा कि गरीब भी पहुँच से दूर है। शहरी परेशान है और ये कह रहे हैं कि ज़िले इंतज़ामिया जो बड़े बड़े दावे तो करती है उसको चाहिए कि चीज़ों को कंट्रोल करे, फ्लोर मिलों और चक्कियों पे आटे की कीमतों को नीचे लेके आए ताकि शहरी जो है वो आसानी से खरीद सकें। जी ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। चक्की मालिकान ने गंदम की कीमतों में इजाफे को जवाज बनाकर हफ्ते में दूसरी बार आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। लाहौर में आटे की फी किलो कीमत 70 रुपए तक पहुँच गई है। देखिए मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। फ्लावर मिल्स को तो मिल गई है सरकारी गंदम, मगर आटा चक्कियों का इन्हिसार है ओपन मार्केट पर। गंदम की कीमत में इजाफे के साथ ही चक्की का आटा भी महंगा होने लगा। सार्फिन का कहना है कि जब से मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई है, चक्की का आटा 15 रुपए फी किलो महंगा हो चुका है। महंगाई बढ़ती जा रही है। अब हुकूमत को ये तो चाहिए ना कि कम से कम आटा खाने वाली चीजें तो सस्ती करें ना। चंद दिन पहले ये चक्की के आटे की कीमत तकरीबन 68 रुपए थी, ये 2-4 दिन में 70 रुपए किलो हो गया आटा। ये मजीद महंगा मुझे लग रहा होगा। दूसरी तरफ चक्की मालकान हुकूमत को सारे मसाइल का जिम्मेदार करार देते हैं, ताहम उनको उम्मीद है कि दरामदी गंदम आने पर कीमतें कम हो सकती हैं। ये इन्होंने प्रोक्योर की है 45 लाख टन से 65 लाख टन प्रोक्योर की है, 1400 पे लिया। उसके बाद जब ओपन किया तो 1600 शुरू होके अब ये 2300 तक चली गई। हुकूमत ने फ्लावर मिल्स को सरकारी गोदामों से गंदम की फराहमी शुरू करके थैले वाले आटे की कीमत तो कम कर दी है, मगर चक्कियों के लिए सरकारी गंदम के इजरा का वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। और ईद करीब आते ही कोयटा में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट में देखिए। कोयटा में मुनाफाखोर बेलगाम। ईद करीब आते ही सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। लीमू, लहसुन, अदरक की कीमत 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंची।
टमाटर 30 रुपए इजाफे के साथ 60 रुपए, आलू 50 रुपए जबकि प्याज 40 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। सब्जी भी महंगा है, सब्जी और गोश्त का कीमत एक है। सब्जी फरोश शहरियों को मशवरा देते हैं कि वो सब्जी कम इस्तेमाल करें, माल महंगा खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। जौन सा दिन महंगा है आप लोग चालाकी करो, थोड़ा कम लो। जब दूसरा दिन ट्रक के ज्यादा आता है फिर सस्ता होता है। ये सब्जी का काम है, 2 दिन महंगा है 2 दिन सस्ता है। जिला इंतजामिया का कहना है कि गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ समा, कोयटा। अहम खबर शामिल करें और आपको बताएं, जजों की खाली नशिस्तों पर तैनातियों के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। वजारत कानून ने नए रूल्स की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी है। मजीद जानते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है? देखिए, वजारत कानून और इंसाफ ने नया लायामल पूरा तैयार कर लिया है ताकि जो जजों की खाली नशिस्तें उन पर वक्त तैनातियां हो सकें, और ये रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। रूल्स में ये कहा गया है कि आइंदा कोई भी जज की नशिस्त जो खाली होगी उससे 90 दिन पहले ही नए जज की वहां तैनाती का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। और इस सिलसिले में एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से, जो कि पहले एडवांस में नोटिफाई करेगा कि फलां जज की नशिस्त जो है वो खाली हो रही है ताकि उस पर बरवक्त कार्रवाई हो सके। इन रूल्स की अभी वजीर आजम से मंजूरी होना बाकी है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं कि 8 अगस्त से पहले वजीर आजम से इन रूल्स की मंजूरी लेकर खाली नशिस्तों पर तैनातियां करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। गुज़श्ता समात पर बरहमी का इजहार किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि मुल्क भर में जो खाली नशिस्तें उन पर तैनातियां क्यों नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो ठीक है। तफसील आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया सुहेल। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। सिंध हुकूमत ने कराची का मसीहा खैबर पख्तूनख्वा से ढूंढ निकाला। कराची के दिल जिला वस्ती में मौलाना फजल रहमान के भाई को डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। सर्विसेज रूल के तहत किसी अफसर को दूसरे सूबे में इंतजामी ओहदा नहीं दिया जा सकता। क्या सिंध में कोई काबिल ब्यूरोक्रेट नहीं बचा जो कराची के मसले हल कर सके? सवाल उठने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अजब मफाहिमत की गजब कहानी। कराची जो जख्मों से चूर चूर है, कहीं सड़कें टूटी हैं तो कहीं गटर उबल रहे हैं, कहीं कचरे के ढेर हैं। पीपल्स पार्टी पर रोशनियों के शहर को खंडर बनाने पर तनकीद होती रही। ऐसे में साईं सरकार ने तुर्क का पत्ता निकाल दिया। कराची का मसीहा खैबर पख्तूनख्वा से ढूंढ निकाला। अनोखा लाडला आ रहा है जो कराची वालों के सब मसाइल ठीक कर देगा। वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर मौलाना फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान को डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल लगा दिया गया। गंदम कम हो तो बाहर से मंगवाई जाती है, चीनी की किल्लत पर चीनी इंपोर्ट होती है, लेकिन अब सिंध में अफसर भी इंपोर्ट होने लगे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आयद पाबंदी के बावजूद। अफसोसनाक बात यह है कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी में कहीं कोई ऐसा ऑफिसर नहीं था जो कराची के अहम तरीन जिला वस्ती की जिम्मेदारियां संभाल सकता। मौलाना फजल रहमान के भाई पर पीपल्स पार्टी की करम नवाजी ने सिंध हुकूमत के फैसलों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सिंध में 7 साल बाद दूसरे सूबाई कैडर के अफसर की बतौर डिप्टी कमिश्नर तैनाती। केपीके अफसर की कराची के जिला वस्ती में तैनाती पर हलचल मच गई। एमक्यूएम ने मौलाना फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान की बतौर डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। ऐसी भर्ती नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब का भाई होना कोई जुर्म नहीं है, वो बहुत ही अच्छे अफसर हैं। कराची के दिल में खैबर पख्तूनख्वा के एक अफसर की डिपोटेशन पर तैनाती। मौलाना फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान की बतौर डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तैनाती का मामला समा ने उठाया तो हलचल मच गई। सिंध में 7 साल में पहली बार दूसरे सूबाई कैडर का अफसर डिप्टी कमिश्नर तैनात किया गया। इस तरह जियाउर रहमान दूसरे सूबे में डीसी सेंट्रल लगने वाले कैडर अफसर बन गए। अदालती फैसले के बाद सूबाई कैडर का अफसर दूसरे सूबे में नहीं लग सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2013 में दिया था, जबकि वज़ीर आला सिंध के नाम एक खत में एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवीद जमील ने मौलाना फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान की डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तैनाती तौहीन अदालत करार देते हुए नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा दूसरे सूबे के अफसर की तैनाती से जिला वस्ती के हालात खराब हो सकते हैं। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने जियाउर रहमान को डीसी मुकर्रर करने की मजम्मत करते हुए कहा है
دھرنے کی سربراہی کرنے کی حمایت پر پہلا تحفہ سندھ حکومت نے مولانا کو دیا. ٹوکن کے طور پر ضیاء الرحمان کو ڈی سی لگایا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ سینٹرل کی ابھی لازم بات ہے کہ 2 اگست کو ختم ہو رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر صاحب، وہ ڈی ایم سیز کے چیئرمین، تو یہ لوگ ایڈمنسٹریٹر لگیں گے، یہی لوگ ڈیلیمیٹیشن کریں گے، انہی لوگوں کے ذریعے الیکشن میں جعلسازی کرائی جائے گی. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو اے پی سی تو بعد کی بات ہے، جو دھرنے کے تحفے کے طور پہ، ٹوکن کے طور پہ ڈی سی صاحب کو ہمیں تحفہ دے دیا گیا ہے، قابل مذمت ہے. ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کی آر پی او کے ہمراہ ماڈل تھانہ مراد پور میں پریس کانفرنس جاری ہے. آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں. میرے اپنے بھائیوں پہ اغوا برائے توان کے بچے ہوئے ہیں شہر میں سیالکوٹ میں. پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر یہاں ایف آئی آرز کاٹی گئیں. تاریخی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جسے کہتے ہیں سیالکوٹ میں ہوئی. بالخصوص دھرنے کے دنوں میں پنجاب پولیس نے اس وقت کس طرح چادر و چار دیواری کا تقدس استعمال کیا، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت انتہا کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس تھی. پولیس کو ایز انسٹیٹیوشن، ایز ادارہ کبھی کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی انصاف کے حصول کے لیے انہیں میرٹ پہ انصاف دیا جائے گا. آج سیالکوٹ میں ایک بھی گزشتہ 2 سالوں میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس نہیں ہے. کوئی پی ایم ایل این کا ورکر، کوئی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہ کلیم نہیں کر سکتی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت میں، چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے سیالکوٹ میں. اور یہی کلچر انشاءاللہ تعالی ہم آگے لے کے چلیں گے. ہمارا یہی مشن ہے کہ پولیس جس کا کام شہریوں کو انصاف دینا ہے، میرٹ پہ فیصلے کرنا ہے، انصاف انشاءاللہ تعالی سیالکوٹ کے شہریوں کی دہلیز تک ہم پہنچائیں گے. میں ڈی پی او مستنصر فیروز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ آپ کو تفصیل سے ماڈل تھانہ اور آئی ایس او 9001 اس سے انشاءاللہ تعالی تھانہ کلچر میں کیا تبدیلی آئی ہے اس پہ یہ ضرور روشنی ڈالیں. ڈی پی او صاحب اوور ٹو یو. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انصاف سیالکوٹ کے شہریوں کی دہلیز پر پہنچائیں گے. آزاد جموں کشمیر کے صحافیوں کے وفد کا آئی ایس پی آر کے دفتر کا دورہ. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سے ملاقات کی. وفد کو موجودہ حالات اور ایل او سی کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. آئی ایس پی آر کے مطابق آزاد کشمیر کے صحافیوں کا دورہ 5 اگست کے بھارتی غیر قانونی اقدام کے تناظر میں تھا. صحافیوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سے ملاقات کی. وفد کو بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں اور مقامی آبادی کو نشانہ بنانے کے بارے میں آگاہ کیا گیا. صحافیوں نے 5 اگست کے بھارتی غیر قانونی اقدام کے تناظر میں ملاقات پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا شکریہ ادا کیا. فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.